हेलो अथर्व। हेलो। आज हम क्या बनाने वाले हैं? चिकपी सैलेड। तो हमारे पास इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? व्हाट इज दिस? अनियन, दिस इज कुकुम्बर, टमाटो, कोरिएंडर, नींबू जूस, लेमन जूस, ग्रेटेड कोकोनट, नमक, रॉक सॉल्ट एंड बॉइल्ड चिकपीस, छोले। चलो स्टार्ट। कैसे बनाना है बताओ? फर्स्ट ऐड चिकपीस। इसको आप हाथ में लेके फिर भी डाल सकते हैं। वेरी गुड। आप इसको अच्छे से डाल दो यार। Okay, that's fine. That's it. Now add some onion. It's chopped onion. 1 spoon. Yes. Now cucumber. Carefully. 1 spoon or 2 spoon if you like. You love cucumber? Add more. Add more. Now tomato. You don't like tomatoes, but you have to add it. Add 1 spoon. Now some coriander. Some more. It is good for health. Put it back. No, it is okay. Add 1 spoon नींबू जूस, nimbu juice. 1 spoon, That is enough. If you like, you can add more. That is enough now. Add some coconut. Very good. That's it. Now a pinch of salt. मामा ने बॉइल्ड करते टाइम डाला हुआ है, तो अब थोड़ा सा डाल दो बस। हाँ, दैट इज इनफ। हम इसमें ग्रीन चिलीज नहीं डाल रहे क्योंकि अथर्व को खाना है। नाउ मिक्स इट। मिक्स इट अथर्व, मिक्स इट। इट्स लुकिंग गुड। अच्छा नहीं लग रहा है कलरफुल सा? थैंक यू अथर्व। हमारी प्रोटीन सैलेड तैयार है।